Karon ang tao may mohukom nako gunsa ko. Hello mga idol, maayong buntag. No, so ato ang video karon mga idol, no. So ato ang paminahon kining wali ni Pastor Apollo Kibuloy. No, matod pa niya mga idol, no. Mga tao na ang muhukom sa iyaha. No, so tinuod yun mga idol, no. Gihukman siya karon sa mga tao sa ato ang gobyerno, no. Na siya ay na mahimong most wanted gumikan sa iyahang mga sala nga nahimo. No, so kung tinuod pa ni siya nga anak sa Ginoo, so iyahan ning giatubang ni nga mao nga mga kaso, no, usa siya mapriso kung pananglitan mapamatud-an sa gobyerno nga siya ang salaan. No, pareha sa tong Ginoo ba nga giatubang niya tanan nga mga batok sa iyahang mga tumo-tumo nga mga sala, no, iyang giatubang, iyang giluwas ang tanan nga mga katawan, usa siya na matay, no, usa siya nagpakamatay sa krus. So dapat mao sa buhaton aning pastora ni kay nagpakaanak man ni siya sa Ginoo, dapat iyaha pong luwason ng iyahang mga membro, no, dili tinuod ang tanan niya nga mga lipato nga buhat sa iyaha. Pero naunsa naman ni karon nga nagtago-tago naman noon ka pastor, no. So karon mga idol, ato ang paminawon ang iyahang mga mensahe. So ayan, pakinggan natin. Karon ang tao may mohukom nako gunsa ko. Pagkagiingnon nimong bitin ko na padayon. Pagkagiingnan nimong false prophet ko, hala kung mao na imong gituhan, di padayon, false prophet ko alang nimo. Apa nang nagtuo nga ako iya sa Dios, ang nagtuong ako alagad sa Ginoo, padayon sad mo. Hallelujah. Kung hangtod sa pagbalik sa Ginoo, duha-duhaan ko niyo na hala, padayon patuyangin yung una-una. Kamupod nga nagsalig nako nga 100% nga nako sa Ginoo, pinadala ko, gidihog ko, di na nyo ko kinaduha-duhaan sa tanang paagi. Padayon magkita ta sa ulahing adlaw, makaingon ka, salamat sa Ginoo. Hallelujah. Mona ang akong inatudlo diri nga kompletong paghinulsol, kompletong pagsurrender sa una-huna, kompletong pagsurrender sa kaugalingon. Siya ang imong hari, siya ang magbubuot sa imong kinabuhi, dili ka ikaw magduwa-duwa magbuot-buot niya. Pagkagiduwa-duhaan nimo ang Ginoo, ikay nagbuot-buot niya, murag mas matarong ka pa sa iya. So mga hallelujah. Tanay nagduwa-duwa sa kuwa dire, mas matarong pa siya nako. Pagka nagduwa-duwa mo na ako, ambot pasabot, mas angayan ko mutindog ni Pastor Kibuloy diha, mas angayan ko muwali niya, kay mas matarong ko niya. Mao na imong ginareklamo sa langit. Kung nagduwa-duwa ka, mas matarong ka pa sa kuwa, dapat magbaylo na ta. Oh, pero na ta magbaylo, paagyon ta sa ustisya sa Ginoo. Susihon pud ka sa Ginoo karon. Kung tinuod ba ang imong motibo, ang Ginoo kay tinuod ka nun ang ipangita, katugayan mulutaw ka kung Ginoo. Ang imo din pagduwa-duha dalara sa imong kasina. Ang imo din pagduwa-duha dili tinuod dalara diay na sa imong mahugawng espiritu. Yawa dito. Ang imong pagduwa-duha dalara diay na sa imong gugma sa kwarta. Oh, yun ang Ginoo nimo. Ang Ginoo ison hukman no saka. Tanaw nimong motibo kung tinuod ba. Ang imong mga mulo kung tinuod ba. Idol, so mao to iyang wali mga idol, no. So mahigit mo wali ning pastora day, no, ning daghan pud siya mga membro, no. So dili lang tataman mga idol, no. So kamo na ang mag huna-huna, no, kung maayo ba gining pastora sundon sa iyang mga tauhan. So kato lang mga idol, no. Daghang kay salamat. God bless sa tanan.